Welcome. Republic of the Philippines, GPII, Guardians Philippines International Incorporated, Anti-Crime, Confederation of PNP Accredited Non-Government Organization, Accreditation Number 01-2011-0113, Tree Planting Activity and Clean-up Drive Program, Kabantian Chapter, sponsored by Barangay Council, in coordination with Davao City, Talomo Lions Club, Kabantian National High School Teachers and Student, Guardians Philippines International Incorporated Anti-Crime Organization, Kabantian Homeowners Association. This chapter serves through strong brotherhood. Arbis na ang tanong mo. Munga na. Vice Chapter President, Chapter Vice President, Chapter Kabantian, RMG Romeo Aka. RMG pseudonym bro. Paul. MG RMG Renz. MG Jing. Yan, si MG Jing. Nagdala pagkahoy. Wala kayo uniforme. Lungnos. Oh, may squatras unya na siya. MG Long. MG Long. Undoy. MG Ondoy. Pogi ako, pogi. Pogi kayo. Sus, ang kamot. Tina sa internet. Kamot to, murag di na mo undang ang kamot to puro. Pasa ang ranger, pasa na. Sido ni. MG Gary. Smile po diha gamay para makita ni sir. Yan siya. Kamot. MG Marpi. Yan ang ato ang treasurer sa chapter Kabantian. Federation and chapter. Laton sa namo ang founder chairman si FI RMG. Mao ni siya ang ito na po ang aming video. Patungo po kami ngayon sa taniman. Tree planting po to. Combination. Say tawag ani nga kahoy? Ito ang kahoy na itanim namin, Malibago tree. Ina ko message nga, pwede dito tamnan.